Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une idée de repas à base de pilons de poulet, accompagné de potatoes bien parfumés, croustillants, très simple et très facile à réaliser. Et sans trop tarder, découvrons les recettes ensemble. Ici, j'ai 3 pommes de terre que je vais découper en tranches assez épaisses. هنايا عندي 3 ديال البطاطس غادي نقسمهم الى شرائح يكونوا شويه غلاظ ما يكونوش رقيقين بزاف. Et on fait la même chose avec les deux autres. Ensuite, on va prendre une marmite avec de l'eau froide et on va les mettre dedans. من بعد كناخدو واحد الطاوة كنديرو فيها دوك البطاطس اللي مقطعين. On ajoute un peu de sel, un peu de poivre. On met également de l'huile d'olive, à peu près une cuillère. Et je mets également 2 gousses d'ail. من بعد درتهم في هاد الطاوة هادي وزدت عليهم شويه الملح والفلفل الاسود، زدت عليهم 2 رويصات نتاع الثوم، واحد المعلقه تقريبا تاع زيت الزيتون، وغادي نخليهم يطيبوا واحد 10 دقائق. Donc je vais les laisser cuire une dizaine de minutes. En attendant, je vais commencer à faire les potatoes, donc je les ai bien épluchés. Ensuite, je les coupe en 2, en 4 et en 6. Je les laisse en quartiers assez épaisses. من بعد شديت هاد البطاطس هادي قشرتها وقطعتها على 2 ومن بعد على 4 ومن بعد على 6 كنديرها هكا طريفات يكونوا شويه غليظين. Après, je vais bien les laver et je vais les égoutter et les essorer dans une serviette pour absorber toute l'eau. من بعد كنغسلهم وكنسقطرهم وكنديرهم في واحد الفوطه باش يشربوا هذاك الماء كامل اللي تشرب. Pour l'assaisonnement, je vais commencer par mettre du sel. Je les mets dans un grand plat creux et je les mélange. من بعد كما شفتو درتهم في هذا الاناء وزدت عليهم شويه الملحه وخلطت مزيان. J'ajoute à peu près ensuite 2 cuillères d'huile d'olive. من بعد كنزيد تقريبا واحد 2 معالق نتاع زيت الزيتون وكنخلط مزيان. Donc je mélange bien. Ensuite, ici, j'ai 2 grandes cuillères de farine. J'ai du sel, du poivre, du paprika, du curcuma, du cumin, de l'ail semoule et du thym. Tout ça, je vais les mélanger avec la farine. من بعد عندي هنايا هاد التوابل هادي اللي شفتو، عندي فيها الملحه، الفلفل الاسود، التحميره، الكركم، الكمون، الثومه يابسه او مطحونه والزعتر. كنخلطهم مع 2 معالق كبار نتاع الفرينه وكنخلط مزيان. Donc je mélange tout ça avec la farine. Ensuite, je commence par mettre des petites doses comme ça avec la cuillère. Je mélange et puis je refais la même chose jusqu'à finir toute la quantité. Mais je ne mets pas tout à la fois dès le départ. Je commence à mettre petit à petit et je mélange. صافي من بعد كما شفتوا مخلطتها كنبقى كنزيد بشويه بشويه بالمعلقه وانا كنخلط هذوك البطاطس حتى كنكمل هذيك الكميه اللي عندي كلها، ولكن ما كنديرش فرينه كلها في دقه واحده، كنبقى كندير غير بشويه بشويه حتى كنكملها كامله. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je les mets de côté et je m'occupe du poulet. صافي كنخليهم جانبا ودابا غادي ندير الدجاج غادي نصاوبو. Donc je prends les pilons de poulet. Ensuite, je vais les désosser. Je commence par faire une incision ici au milieu et avec un couteau, je commence à détacher la chair de l'os. Voilà, donc je le fais tout doucement. C'est vraiment très facile, ça prend pas beaucoup de temps, c'est très rapide. Voilà, je garde la peau. صافي من بعد كما شفتوا كناخذ الفخيدات ديال الدجاج كنشدهم وكنبقى كندير واحد الفتيحه هكا في الجنيب صافي وكنحلهم وكنخلي داك العظيم لاصق. Donc ici, cette partie-là, elle est un peu épaisse. Je fais une petite incision dedans. Voilà, et je fais la même chose avec le reste. صافي من بعد ملي كنحيدو لهم هذيك العظيم كنخليوه لاصق وكنخليو هذيك اللحيمه بوحديتها. الا كان شي طريف في اللحيمه غليظ كنفتحوه هكا شويه بالسكينه باش ما يبقاش غليظ، باش يجي ساهل في الطياب، باش يطيب فيه ساعه بحال الجنيبات الاخرين. والجليده ديال الفخيط كنخليوها ما كنحيدوهاش. Et cette partie de la cuisse on la découpe. وهاد الجنيبات هادو ديال الفخذ ديال العظم هذا كنحيدوها باش ما يبقاش العظم كبير. Ensuite, je les dispose et je vais les saler et les poivrer. صافي من بعد كنحطهم هكا من بعد ما كنكملهم كاملين كنحلهم نحطهم ومن بعد كندردر فوق منهم شويه ديال الملحه وشويه نتاع الفلفل الاسود. Je les retourne
et je refais la même opération. Je mets du sel et du poivre de l'autre côté. صافي من بعد كنقلبهم على الجهه الاخرى ديال الجلده صافي، وكنبقى كندردر فوق منهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. Après, je prends une poêle, je mets dedans très peu d'huile et je dispose les petits pilons dedans, côté peau, pour les faire cuire une moitié, une demi-cuisson. صافي من بعد كناخد واحد المقله كندير فيها واحد شويه ديال الزيت، ماشي بزاف، غير شويه باش ما يبقاش يطير في الجناب، وكنحط فيها هادوك الفخيدات كنحطهم على الجلده باش كنطيبهم نص طيبه. Ensuite, je les retourne pour les faire cuire une demi-cuisson aussi de l'autre côté. Et je fais la même chose avec le restant. Je remets un petit peu d'huile et je les fais cuire de la même façon. صافي من بعد كنحيدهم كنقلبهم على الجهه الاخرى كيطيبوا، من بعد كنحيدهم وكنولي نطيب الاخرين. Après, je prends un oignon et je le découpe en rondelles. J'utilise ici un oignon rouge, mais vous utilisez un oignon blanc, c'est beaucoup mieux pour cette recette. Voilà, c'est parce que moi, j'en avais pas, c'est pour ça que j'ai utilisé le rouge. Ensuite, je mets un peu d'huile dans un plat qui va aller au four et je dispose les rondelles dedans. من بعد شديت واحد البصله قطعتها شرائح كيما بحال هكا، ولكن نتوما ما تستعملوش البصل الاحمر، انا ما كانش عندي البيض داكشي علاش استعملت الاحمر، من الاحسن نستعملوا بصله بيضاء. Mes pommes de terre en tranches sont cuites, je les dispose sur les oignons. البطاطا كما شفتوا مازال سخونه يلاه جبتها وحطيتها فوق البصله. Ensuite, je dispose les pilons sur les pommes de terre. من بعد كنحط هذوك الفخيدات هكا فوق البطاطس بحال هذا الشكل هكا، كنخليو العظم هكا من الفوق. Et je coupe 2 tomates en rondelles. من بعد كنشد جوج تاع الطماطم وكنقطعهم حتى هما الى شرائح. Je les dispose ensuite sur les pilons. صافي من بعد كنحطهم هكا فوق هذوك الفخيدات نتاع الدجاج. Je prends ensuite un morceau de fromage mozzarella et je le découpe aussi en tranches. من بعد كناخذ هذا الطرف هذا ديال الجبن الموتزاريلا كنقطعو حتى هو الى شرائح وكنحطو فوق الطماطم. Donc et je le dispose ensuite par-dessus les tomates. Le four, je l'ai préchauffé à 200 degrés et j'ai mis le plat tout en bas dans le four. الفران سخنته على درجة حرارة 200 وحطيت هذاك البلاطو لتحت في الفران. J'ai également disposé les pommes de terre les unes à côté des autres dans un plat qui va aller au four chemiser de papier cuisson. وشديت هذيك البطاطس ستفتها في البلاطو اللي غادي يمشي للفران صافي، وغادي نديرهم يطيبوا في نفس الوقت. Donc je mets le plateau par-dessus en même temps pour la cuisson. Voilà, صافي وحطيتهم الفوق منهم باش يطيبوا بجوج بهم في دقة واحدة. Entre temps, j'ai préparé une petite sauce pour les potatoes. J'ai pris 2 yaourts nature que j'ai mis dans un bol. وغادي غنحضر واحد الصلصة للبطاطس. شديت جوج نتاع الياغورتات طبيعيين، زدت عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال زيت الزيتون. Donc j'ai mis du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Ensuite, j'ai ajouté 2 grandes cuillères de persil. من بعد زدت جوج معلقات كبار نتاع المعدنوس. On peut mettre de la ciboulette. Maintenant que ça a commencé à cuire, j'ai inversé, j'ai mis les potatoes en bas et le poulet par-dessus. قلبتهم يبداو يطيبوا، درت البطاطس لتحت ودرت الدجاج من الفوق. Les potatoes ont pris à peu près 45 minutes de cuisson et les pilons ont pris à peu près 25 à 30 minutes. بالنسبة للبطاطس تغرقوا تقريبا واحد 45 دقيقة ديال الطياب، والدجاج ما بين 25 حتى 30 دقيقة. Donc une fois que c'est cuit, on va servir bien sûr tant que c'est encore chaud et on va mettre un peu de potatoes dans un plat avec des pilons, voilà, avec la petite sauce à côté, voilà, et ça reste vraiment un plat super convivial, facile, rapide et ça reste léger en même temps. صافي من بعد كما شفتوا كناخذوا الطبق كنحطوا فيه واحد شويه ديال البطاطس وكنحطوا فيه هذيك الفخيط ديال الدجاج وبالصحه والراحه. J'espère que ces 2 petites recettes vous ont plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الجوج نتاع الوصفات نتاع البوتيتوز والفخيدات تاع الدجاج يكونوا عجبوكم وتجربوهم ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.